ini aku kepengen main squishy. Anastasia. Unboxing 10 squishy. Oh, ternyata isinya bebek. Halo bebek. Bisa sampai panjang, guys. Sekarang si nanas. Tuh isinya putih-putih guys. Kayak tepung.没有，这2粒10块，3粒10块在下面。好的，再说好像多少呢？可以治疗一下那个，今天呢，它还会到时间可以治。好的，这边可以跟大家治疗，就是挂上大字，这个很厉害。 Lanjut yang ketiga, gorila. Dia bisa molor, panjang banget kepalanya. Kakinya juga, badannya wow. Hahaha. Please keep moving to your right. Please keep moving to your right. Thank you, appreciate it. Nah, berikutnya ini teman-teman, squishy kelinci. Squishy kelinci ini kalau kena matahari nanti bisa berubah warna. Yuk kita coba. Ini kan warnanya putih, nanti jadi warna apa ya? Kita lihat. Udah mulai, tuh warnanya jadi pink. Squishy Lilo and Stitch. Kok malah jadi kayak kodok ya guys? Dino hijau. Matanya. Squishy hamster. Ya, cabi bener dia. Ya ampun, gemes banget. Si kucing. Meow. Kok yang satunya merem, weh? Buka weh matamu. Ya. Bah. Meow. Masih mentah. Setengah matang. Ya, gosong. Squishy burung hantu. Wah.
Nah, ini ada squishy durian teman-teman. Tuh, bentuknya mirip banget ya, kayak durian asli. Warnanya juga mirip nih sama durian asli. 这第13个。黑心药。